This is DYDC FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paypay City, Leyte, Philippines. VSU Radio, DYDC. Alis na po ako, ma. Hi, ganda. Anong number mo, miss? Saan punta mo, be? Hatid na kita, sexy. Oh, ba't yung itsura mo? Nakakatakot. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas. Sobrang sama sa pakiramdam. Napapaisip ako minsan kung ano bang ginawa ko para gawin nila sa akin yon. Ayon sa Safe Spaces Act, RA number 11313, ang catcalling ay may multang 1,000 piso hanggang 10,000 piso. Maaari ring makulong ang catcallers ng 6 na araw hanggang 1 taon. Catcalling Is not a compliment. it is a harassment. A message of concern from DevCom 122 class, DEXO, and this station. Ako si Aleli Bilyosino, ang Vice President for Student Affairs and Services. Para nako, DYDC FM jud ko. Ikaw sa ba? Radyo Kalambuan jud na. Yes, mga higala, good morning. Maayong buntag, maayong buntag, Visayas State University. Maayong buntag, Baybay City, Leyte. Sa kinatibuk ang academic community sa VSU nga gipanguluhan sa itong aktibog supportive VSU President Dr. Pros Ivy Guazayepes and sa atong 5 ka-vice presidents, sa atong mga faculty and staff students. Good morning, maayong buntag, maayong buntag. Sa mga nagpaminaw nato via 104.7 sa nagnaiyang barangay Ninakbayan sa Baybay o sa mga nagpaminaw via internet radio. Oo, pangitaala lamang mga higala DYDC FM sa onair.fm/free. Ingon man sa mga nag-view sa atong Facebook Live. By the way, we are live no sa VSU DYDC 104.7 FM. Good morning, maadjong buntag mga higala. Oo, sa mga naabot sa atong internet radio no o Facebook Live. Oo, atangig yun ninyo or ayaw yun ninyo ibalhin no ang atong tulumanon karon kay very relevant kini and timely mga higala no. And yes, adlaw Huwebes karon Marso 12 ito ay 2026 ug mag-uban-uban kita ning atong special nga episode sa Serbisyo Estudyante din atong hisgutan ang kabahin sa VSU College Admission Test mga higala. Atong oras alas 10:02 kung aduna mo mga pangutana kabahin sa VSU CAT ipadala sa numerong 0963-544-9391 or sa atong Facebook page mga higala. I-comment dia sa tong live no sa VSU DYDC 104.7 FM. Okay, so dili na nato dugayon pa ato nang ipailang atong bisita karon para taas-taas ang atong time nga atong hisgutan ang updates no sa atong VSU CAT and para aduna ta igong oras sa pagtubag sa inyong nagadaiyang mga pangutana kalabot sa naasoy nga topiko. Okay, so atong abi-abihon, nagatong i-welcome ang atong bisita karong kabuntagon. Walay lain ang nangunay gyud no, ang atong VSU Admissions Officer, Dr. Joseph E. Padilla. Magbuntag kanimo, sir. Alright, good morning, Mami Kai. Good morning to all our future proud Viscans who are listening our live broadcast, for, giving you updates for the upcoming, for the ongoing VSU CAT 2026. So, thank you, Ma'am Mikay, for this opportunity. No, we will give more updates regarding the implementation and the ongoing conduct of our Visayas State University College Admission Test. So, if you have questions and mga clarifications pa no, as we continue with our VSU CAT, please type in all your concerns sa atong FB Messenger chat box. Okay, so daghan for sure sir, daghan gyud ka ng mga
kanang naghuwat ani nga programa kay nang na kisayod kung unsa na ang updates no sa atong VSU CAT mga higala no. So sir, atong sugdan siguro kung kumusta naman unsa na may updates o kalambuan nining VSU CAT. Yeah, actually our college admission test started last February 15. Okay, so we had, by the way, our VSU CAT, as we have discussed during our admissions forum, there are two modes that we are using. So usa, we have the hybrid VSU CAT, wherein our test takers will take the examination sa ato main campus only, no? VSU main campus sa Baybay, using of course our Moodle platform, so ma-take sila exam using the computer. Then of course we have the traditional one, which we are using sa mga test takers nato and testing centers outside VSU main campus, that is the pen and paper. So we are already done with some of our testing centers, I think in Maasin City, no, in Southern Leyte, in Sugod, and this year we have extended our support, no, to some of our takers in the Wahon Island. It's a remote island community in Bato Leyte. We conducted our examination last February 15. And last February 21 and 22, we had our VSU CAT dito naman sa ato mga testing centers in VSU Alang-Alang, in VSU Tolosa, and of course in Leyte National High School in Tacloban. And following that, February 28 and March 1, nagkondukta sa ato VSU CAT dito sa VSU Villaba, our Vita Campus, in Kananga National High School, as well as in PhilSci Argao and Philippine Science High School in Central Visayas in Argao. Then on March 1, of course, we have our VSU Isabel. So starting March 1, katong pag March 1, our examination simultaneous to siya, no. Nag-exam diri sa main campus, nag-exam po dito sa ato mga testing centers outside the main campus. So we started the main campus last March 1, and it was very successful. That was together with our testing in Abiliana National School, that's in Cebu. And for our main campus, this will continue until April 18, okay? So those nga let's say wala pa naka-take exam because of conflicting schedules, unya kasi mami kay there are applicants no nga like for example schedule sila for Tolosa nga nga time. However, because of the DOST, I think DOST scholarship examination, so hangyo sila nga they will be rescheduled. And yeah, we cater those arrangements, especially kay importante po ning other examinations nila. So we are also done we're also done in sa Samar, no, sa Samar province, in Samar National High School in Catbalogan, and Eastern Samar National Comprehensive High School in Borongan. And this coming March 14 and 15, I think this is a very important information, and we have already posted this sa among Facebook page, the Visayas State University Admissions Office Facebook account. We don't have examination, please take note, we don't have VSU CAT examination sa main campus karong March 14 to 15. Again, there is no examination sa main campus karong March 14 and 15 because all of our admission staff will be deployed to Bohol. Okay, we'll be traveling starting tomorrow sa Bohol for the reschedule kasi yung Bohol is rescheduled already. Supposedly Bohol will be February, if I'm not mistaken, February 7 to 8, but because of the Bagyong Basyang, so na-move siya, na-reschedule siya karong March 14 to 15. That is together also sa ang Bohol will be together with the Naval National High School in Biliran. Okay? So March 14, Naval National High School, March 14 and 15, 2 days Bohol province. So wala tay examination diri sa main campus. Then after which all remaining schedules na from March 21 up to March 18 para na siya sa ato nga main campus. No other examinations outside the main campus. So probably you might be wondering
sir, what will happen to us nga scheduled me out sa testing centers outside Maine and wala may ka-take exam, pwede pa ba may maka-take diri sa main campus? Precisely, yes, pwede kaayo. Provided that for smooth and orderly rescheduling, please send an email to admission@vsu.edu.ph. We are very responsive to your concerns, no, kay importante gud nga ma-address jud yung ilang mga concerns, especially sa rescheduling. And Mami Kay, we are very proud to say that this year sa VSU CAT there are more than 15,000 applicants. So medyo daghan jud siya ma'am compared last year, no, sa 2025 nga naarata sa mga more than 13,000. So daghan tag takers, daghan tag applicants. So we hope so nga daghan pud unta tag takers, successful takers. Then this year we also implemented our special arrangement for our takers, ma'am, no, nga mga persons with disability. Wow. So karon during the online application, pwede nila ibutang dito, ma'am. For example, when they choose na PWD sila, pwede nila ibutang what type of special arrangement ang ila i-arrange kung baga. Like for example, kung naatay problema katong mga nearsighted nga mga takers nato, they can be accommodated nga pwede sila sa first row. Okay? Kung ganahan mo nga you will be taking the examination in solitude kay you just want to focus, pwede pod na just indicate lang dito sa ato online application. Actually it was already indicated. And I think those are mga important updates, no, sa ato nga ongoing VSU CAT. In terms of the releasing of results, ang ato nga releasing of results, hopefully, no, tentatively we will release the result by the third week of May. Third week. Yeah, third week of May, para we still have time to facilitate both the pre-enrollment and the enrollment activities. Kaya ang usually, Mami Kay, sa ato schedule, no, sa academic ato nga university calendar, ang ato nga June is dedicated for our one-stop shop. So ang one-stop shop, that's also an innovation of the VP SAS, no, headed by our Vice President Dr. Aleli. It's an initiative wherein pagsulod nila, Mami Kay, sa pagpasok nila sa one building only, when they come out, automatically they are already enrolled, bringing with them their own VSU ID na. So it really saves time kasi last year, for example, instead of lining up for pila ka hours, no, sa one-stop shop, kay 2 hours lang, then less than 2 hours, yes, humana sila, Mami Kay. And we keep on improving our process para ma-cater jud nato ang ato mga clientele, ato mga students. Nice, no, kay makainomdom jud ko, sir, sa ako pay na estudyante diri nga grabe ka init, magpila niya balik-balik pag yun kay wala sa isa ka building ba, sir, no, kung magpa-enroll ta mo adto pa ta sa lain nga building na pod for the unsa pa na diha ang atong i-process. So karon, congratulations di ay sa tong admissions office for having this kining initiative, no, nga kining mas smooth pag yun, mas na-organize ang proseso sa pag-enroll. So sa mga tao nga nagpaluyo ini, of course, sa itong admissions officer, Dr. Joseph Padilla, nga inyog yung napangitaan og paagi, sir, no, nga dili pod taw ng atong mga clientele mahago na, no. Oo, so para kaingon gid sila nga kuan kining na ay nindot gyud ang VSU bisan sa pag-process pa lang sa enrollment. Okay, sir, so ako lang klarohon gamay, sir, no, kung katong mga wala maka-take sa ilang schedule, sir, pwede pa sila makatake diri sa main. Yes, ma'am. Pero they have to take na the examination diri sa main campus. Kay sayang man ang ila application if they can take the exam, especially sometimes gani kay we don't ask na for any valid reason. Kay automatic naman magatag sila reason. Pero most of the times really ask nga ngano nga wala ka ka-take ato nga time. Kay actually their names are already listed sa ato nga examiner roster. So dapat na-adjud sila actually. And those napod actually, Mami Kay, no, ka-case, no, kanibitang mga reverted. Kani silang mga aplikante nga nag-apply, but sadly, unfortunately, because of problems sa ila email address, dili nila ma-open nila email ad, to find out later on nga reverted di ay sila. So since reverted sila, wala man na sila, Mami Kay, sa ato nga lista jud, no, sa ato jud final list.
what we are doing is para ma-accommodate ra sila nato gihapon kay kaluoy man nga for example they traveled for how many hours Oh. nya pag abot sa main Mga layo. campus kay wala dai sila sa name as a list mangayo ra mig any proof nga naka-apply jud siya. At least na open niyang application portal, then patikon lang sila namo exam, inote ra namo dito sila answer sheet nga they are reverted. So since they are reverted, their scores will not be recorded and will not be included sa result unless otherwise they comply with the remaining requirements. Kaya usually ang ila raman na nga mga problema kay number 1 ang ila GPA, wala ga match sa ilang mga IDs, etc. Okay. So we still cater them basta to showing lang proving lang nga naa sila naa sila at least naka-access sila sa ato nga admissions portal. Oo, so sa mga nag-apply no ani nga VSU College Admission Test, dapat mga listeners dapat gyud nga i-check ninyo yung email, no? I-visit gyud ninyo, i-check gyud ninyo yung email from time to time kay basin og reverted mo or unsa para ma-comply na ba before pa sa inyong examination schedule. So sir, so basically pwede ra sila, for example sir, wala sila naka-take and then wala po sila ka-email. Pwede ra ba sila maka-walk-in or dapat gyud sir nga naka-email gyud sila daan sa inyo ha? Preferably mas maayo jud nga naka-email sila ma'am kay actually ang ato man examination no kay weekends Saturday and Sunday. Friday prior to the weekend kay mag-print na mi ana ma'am og roster. Mas maayo nga before Friday or earlier mga Monday to Wednesday mag-email sila para included jud sila sa ato nga examiner roster. Pero in some cases jud nga wala jud sila naka-email, okay lang gihapon ma'am. We still accept them kay mo lagi public service man ta, sayang ang resources nga ila na spend nya, di na to sila pagi-cater. Maupod no. So oo, so bisan og wala sila sa rooster sir, basta na lang sila reason and then mo arig gyud sila no kay sayang man pud luoy man pud labi nagikan sa lagjong lugar. Oo. So makater gyapon but dili na natuhuaton nga maingon ana no. So dapat kita nga taker responsible pud ta nga manginano. Oo, kung ugaling reverted or dunay mga kakulian nga wala ka ka-take sa mo schedule nga date, so at least i-email na to ang admissions unsa to sir? admission@vsu.edu.ph. And ma'am, I would like to add up kasi in our active man karon ang FB page sa admissions office no, dagan naman tay mga 18k followers naman ta, and every time mag-post me na I always concerned regarding kaning ila schedule bitaw TBA. Again, we have two modes of examination. If you're assigned sa main campus, pwede ka i-assign namo sa hybrid, pwede po ka namo i-assign dito sa pen and paper. If ang imo gani nga test permit, if your test permit doesn't bear any Moodle account like login credentials like password or username, automatically if wala kay nga na, you will be proceeding sa pen and paper. Now, sa pen and paper naman, nakabutang dito ang imo room assignment is TBA. TBA meaning to be arranged pa na siya, okay? Meaning on every Friday before the weekend, mag-send na mi ana sa inyo og individual na pod nga email containing now the specific room number that you're assigned in. Included in that email is are the reminders for you to take the for you to heed in, especially when you take the examination na. So, in the main campus, your room assignment, duha ra jud na siya nga building ang ato ginagamit ha. We have the DCST building, kanang orange nga building, and the other one is the DTE or the ADE building. Now, kung wala ka kasabot kung asa na siya nga mga buildings, balik ka dito sa amo Facebook post, no? Sa amo Facebook page, may post dito containing the map, okay? That will guide you kung asa ka padong. If ang naa sa test permit is DCST, tapad naman na sila sa DTE or ADE. At the same time, aside from that, naaman tayo mga guard, mga security personnel, who are working or assisting the admissions office to guide you kung asa mo pa dong. At the same time, naapod tayo mga, actually mamikay, naapod may mga admission scholars, no? First time po din siya for, I think, for how many years nga na-implement nato ang ato admission scholarship. So, ato mga admission scholars, naana sila assignment every weekend, mauna sila ang mo guide pod kung asa ang ADE or DTE, asa pod ang ato nga mga DCST building. So, basically, those nga na-assign sa DCST building, except sa room 101, mao to sila mamikay ang mga
hybrid. Okay? Ang mga na-assign naman sa ADE, sa education building, mauni sila ang sa pen and paper. So, ADE 131, 132, 133, mga pen and paper na sila. So, reminders lang, if I may continue, Mami Kay. Yes, sir. Reminders lang sa ato mga test takers, please, sa mga hybrid, pagdala jud mo og one clean scratch paper. Okay? Pagdala jud mo og one clean scratch paper, usara. Pwede bond paper, pwede yellow paper, pwede white paper, basta clean lang siya and no other markings. Then, para sa unsa na siya, that will be utilized during your sa mathematics bitaw, kung naamoy solution diha, nga need ninyo really have to write the solution, gamiton na ninyo. However, after that, amo na siya i-kolektahon. Do not worry kay ang uban man gud, Mami Kay maingon sila nga, sir, mauwaw me. Mauwaw, oo. We will not check your solution. That will be collected for the purpose of safekeeping lang, then that will be disposed man. Okay? So di na siya namo we will not check your answer based on your solution. Then kadto naman ng mga pen and paper, no need not to bring any scratch. Kay the back of your answer sheet will be utilized for your solution. Pwede na siya kay wala pa man ta, Mami Kay, kanabitang kanang scantron nga pareha sa PRC. Kanabitang dili dapat pagsuwatan ang answer sheet kay dili na siya ibasa. Actually, thank you sa budget office nato. Shout out to Ma'am Alice and to the finance, si Ma'am Luella Ampak. We have requested now the purchase of our scantron. Nindot ni siya, Mami Kay, for just 1 hour maka-check na ta 18 pieces of answer sheets. Bitaw na. Karon naggabi pa amo checking karon sa ato nga mga answer sheets kay actually there are, I think, out of the 15,000 applicants, 10,000 ana, Mami Kay, are pen and paper. So manual gid mo na pagsatagsaon. Manual checking. So mao na nga maningkamot pud mi sa office nga mahuman siya kay mag-releasing na ta karong third week of May. So mao to, basta Moodle mo, basta hybrid mo, bring one clean scratch paper. Pag pen and paper, no need to bring clean scratch paper. And of course, bring ball pen and pencil. Either lang nasa duwa, kung ganahan kag pencil, kung ganahan ka og ball pen. Depende ra jud na nimo. And sir, pwede pa may makakaon during the exam? We advise not, especially kung naka-hybrid ka, kaya ang mga computers basin na-spillage, di ba? Nya, mabasa sa tubig, so hadlock ta. So, prior to that, maghatag may 5 to 10 minutes para makago sila sa CR, makakaon sila. Kaya, anyway, 30 minutes to 1 hour before the exam, naman na sila, ma'am. Naputay standby diri sa main campus ng mga kananan, mga mobile nato nga mga sari-sari store that serves mga lunch food and mga snacks for our takers. And kinindutan awon no kay even ang ilang mga families are already supporting them. Naadjud na sila, ma'am, niya. Murag na sila mag-picnic diha sa ato sa may dapat sa ato nga library. So 2 hours man ang exam, sir, no? Yes, ma'am, 2 hours Wala ang na ato break exam. but before tagaan sila time to mag-CR or mo unsa ba ilang buhaton. Yes, ma'am, pero sa 2 hours, ma'am, usually di man na sila mahuman jud og 2 hours. So if they are done, for example, 1 hour to 1 and a half hour, pwede na sila makagawas. Provided nga nakahuman jud sila. Then kani, ma'am, ang times jud nga, for example, no, kung naa ka sa aircon, ma'am, kay maka jud ka kanang you really feel to urinate. We allow them at least once or twice, unless otherwise it's indicated in their application nga naa sila problema bitaw, ma'am, kana bitang usual nga mga people bitaw, ma'am, nga naa sila frequent urination. Na mga health issues. Yeah, unless indicated or kanang tawag ani na disclose siya before the examination, we allow them. Pero that's under na the supervision of our admission staff, ma'am. So ubanan, no. Ubanan jud, oo. Pero Sir, sa gawas na. Yes. Sir, na-curious lang ko ba sa hybrid nga mode sa pag-take sa exam, unsa mga measures na to, sir, nga kana ma-ensure gina to nga walay maka-cheat or unsa diha? Yeah, actually sa hybrid, ma'am, less prone dyan. Di siya kayo prone to cheating dyan, ma'am, kay thank you to our DCST nga mga TWG headed by Dr. Unahan, Sir Jones, and Sir sila di, ma'am, sa DCST. Ang nagamit ang Moodle. Sa Moodle, ma'am, ang sequence of or order of the test questions are random.
Random ang ato nga order of of test question. So for example, if they are taking both English, no, they don't have the same order of items. Okay. So example, si taker 1, ang iya start is what is the subject verb agreement. Si ano na pod, si taker 2, lahi na pod na iya question what is the meaning of this word. So dili sila and at the same time they are not allowed to open any tabs during the examination. Actually last year nagamit mi og Safe Exam Browser. Kato siya jud siya dili jud siya mag-permit to open tabs, pero ang problema adto is malangan mi during the login. So karon anyway ang amo style karon ma'am, instead of having like 30 to 50 takers sa isa ka room, computer room, karon ma'am kinarata sa 20 to 25. That's manageable, and our proctors are trained to really check kung kinsa jud ang may mga possibilities for cheating. And pinaka-importante nga measure namo karon is they are not allowed to bring any gadgets inside the testing room. Bawal yung calculator, cell phones, even smartwatches. They are not allowed to bring any. Bali, when they sit down, what they need to bring only is their pens, okay, pencils. Kung sa Moodle ka, one scratch paper, maura jud siya, ma'am. Para masiguro gyud nato nga walay mga cheating nga mahitabo. So for sir, unsa nga mga challenges ang inyong na-encounter, sir? Or sa pila na ba kakatuig, sir? 3 years. Coming 2 years pa, ma'am. 2 years, oo. Unsay mga challenges? Mga challenges? Actually, ang pinaka na dun, ma'am, no, I don't know if it's a challenge kay part man po siya sa amo nga mandate, no, is always on the logistics, ma'am. Especially if naanami assignment, naanami schedule sa Osaka testing center outside Maine, unya na bagyo. And bitaw ma'am, so lisod jud siya i-manage. So for example, katong bagyong Basyang last February 7 to 8, ready na mitanan, nakap-impake na, automatically bawal ang sea travel because of signal number 1 nga advisory. So wala jud mi naka-travel. So that particular change in the schedule ripples up to now. Kay instead of mag-end na lang on time April, I think 6, na-extend pa mi up to April 18. So na-add siya impact on the scheduling, at the same time on the logistic aspects. Pangalawa, on the personnel. Kay in as much as we want to hire or to hire mga additional job orders, actually we are very thankful na pud again sa ato HR and sa budget of finance office for approving the service of 2 job order personnel, ma'am, na ami duha for emergency ra na sila, ma'am. Kay natakala ko jud ila tabang, especially on the validation. So limited me number 1 on the personnel, kay in as much as you want nga magkuha og mga support staff, ma'am, no, from other offices, pareha sa registrar, gabi po ding support ni sa registrar headed by Sir Raymond, gabi din support nila, ma'am, sa admissions office. Mahadlok mi nga kanabitaw, ma'am, nang daghan makakita sa test booklet. So as much as possible, we limit only the number of personnel nga i-assign sa kanabitaw, ma'am, nga kana na jud sila. So from day 1 up to last day, sila jud ma'am ang makagunit sa test booklet. We don't insert nga pwede ikaw na po, dili pwede. So ra siya, very limited access to the test booklet. Kay we also want to protect also the privacy of our test takers. So kani sila mga since last year or years ago, trained na pud ni sila, ma'am, mo conduct og VSU CAT examination. Okay. Well, so far, ma'am, maura man tong mga challenges, no, kay actually kana jud ang mga logistics, especially kung may mga disruptions in terms of kanang bagyo and other calamities. Oo, no, kanang mga pangitabo nga beyond our control. Yes, so ma'am. dapat magita mo adjust pod sa atong schedule. Oo. Okay, so doon natin pangutana diri, sir, no. If you have questions, feel free to comment lang sa atong ibutang lang sa atong comment section, no. From Jason Montero Urbania. So, pila po ang passing scores? When po ang results? Yeah, ang question niya is on the passing score. Actually, for you to be qualified sa admissions sa VSU na lang, no, for you to be qualified for enrollment sa VSU, ang requirement lang is 60% nga rating. Okay? We are not looking into the scores kasi ang 60% na rating is
composed of two important nga components. Number one is your score. Kana score na nimo sa VSU cut. So bahalag score nimo 1 pero lisod po ng 1 imo score na makapasar ka lisod dyan na. Wala mi cut off score sa exam mismo. Kay that whatever your score is, 70% na siya ma'am sa total. So another one is your GPA. Whatever your GPA is, that's 30%. So 70 plus 30, 100%. Pero ang cut off lang nato ang rating is only 60%. Beyond or lower than 60, ma'am, you will be considered na as non-qualifier. Pero naapoy uban, ma'am, nga 60 ang scores, ang rating nila is 60 above, but they go beyond or more than the required quota of the degree program. Ang tawagan na namo sa ilang mga open qualifiers. So, kung kinsa ra jud to, kumbaga, the goal here is for you to reach a certain rating nga makakompete ka to other applicants in that particular degree program. Like for example lang to mention, no, kani jud ang ato mga big three diri sa VSU, the nursing, vet med, and the engineering. Sa ano pa lang mismo, ma'am, sa nursing pa lang, no, ang ato quota is only 90. Pero ang ato applicants, I think more than 4,000. Nursing program na daghan jud siya kaayo. So you really have to compete to the top 90. If ever nga nakaabot ka og 60 pero wala ka nakasud sa top 90, dito jud ka sa open qualifier. Okay? Kaya naman na sila ma'am first choice, na sila second choice, na sila third choice. So ang tendency 60% ila rating pero wala jud sila nakasulod sila first, second, and third, automatically open qualifier na sila, ma'am. And proud pud me again, ma'am, no. Proud jud ni sa admissions office. Proud jud me again sa admissions office, ma'am, no, kay with the help of the University Administrative Council under the leadership of our dear President Dr. Pros Ivy Yepes, approved na by the board, ma'am, ang ato nga expanded affirmative action. That's really a groundbreaking initiative, especially that it expands the coverage of our affirmative action, meaning we do not limit only to those nga mga as usual kana mga PWD, naara sila gihapon mga 4Ps, pero karon nag-add na tamam natin mga other equity target groups, we call them as ETG, na natay mga anak sa former rebel, even gani ma'am senior citizen can apply sa VSU, and they will be given affirmative action like 10% of the slot per program will be given to them, even non-qualifiers sila ma'am, pwede ra kaayo. And on top of that, kumbaga the icing of that affirmative action is the 4Ps. Why? Ang 4Ps karon, ma'am, whether you are a non-qualifier, basta 4Ps member ka or dependent ka sa 4Ps, automatically you have a guaranteed slot, ma'am. So, kung 4Ps ka, wala na dyan reason for you nga di ka makasulod sa VSU. Correct. Because you are given the guaranteed slot na dyan. Except sa mga programs nga naay second level validation. Kinamantay program nga mga naay second level, kanibitang mga once makapasar ka sa VSU CAT, nya ang gipili nimo is for example education, naana sila i-conduct, ma'am, nga another layer of examination. I don't know. Yeah, I think education wala sila exam, wala siya og review, interview ra siya, ma'am. So yeah, pwede so dili sila automatically nga pagkaingon nga nakapasar mo sa exam, pwede na mo dili. Kinaamantay mga second layer of validation. So what included sa mga programs are colleges, we have the nursing na sila, vet med, they also have education and engineering, ma'am. I think engineering mag-exam sila. Mag-meeting me next week, and the last will be the Tolosa, the College of the Faculty of Fisheries, ma'am. Mauto sila may mga second level validation. Okay. Sir, ako lang lakbitan or i-clarify lang nako, no. Ang mga indigent, what if dili members sa 4Ps pero indigent or lisod gyud kaayo, sir, namang gyud inana no nga mga cases. Then wala siya kapasar. Mo sa college admission test, pero ganahan gyud siya mosulod sa VSU, pwede ba siya gihapon, sir? Yes, pwede sila, ma'am. Naa sila sa, we call that as in our admissions office, we call that as prioritization level number 3. Kaya non-passer siya, ma'am, dito siya sa number 3 masud. Meaning,
once naapay sobra nga mga slots ma'am, i-rank namo tanan nga aplikante nga non-passer nga nabilong sa ato nga expanded affirmative action. Okay. So rank based ra siya gihapon. So tanan to nga mga nag-apply who are under the expanded affirmative like kanang mga indigent, unsa pa na sila mga katong gikan bitaw ma'am sa mga displaced because of calamity or disasters, mga anak sa mga katong mga PNP, pwede po na sila i-rank nato na sila ma'am, then whatever slots nga ma-remain ihatag nato na sa ila ma'am. Basta they are within the number of slots available and their rank, kumbaga they are ranked accordingly nga appeal dito sila sa ato nga remaining slots ma'am. Included ba ni sir no ang kining mga anak sa farmers nga? Yes ma'am. Yes ma'am. Kay kasagaran man anak nila ma'am kay mo apply man na sila for kanang indigency bitaw. Okay, so oo tagaan gyud og higayon sa VSU. No, wala na gyud reason nga makaayon nga pobre ra man di mi makasulod sa VSU or pobre wa kapasar kay mao ni, so tagaan gyud og chance no kung adunay mga ano na pay bakante no nga mga programs nga pwede mo masulod, pero i-rank pa pud sila sir no ang Yes, katong ma'am. mga matawag nato nga katong mga indigent or unsa pa diha ang classification. Also we have to practice, though we have kanang social justice, we have to also have to be objective sa ato Correct. nga ano kay Kana. they all deserve equal opportunities. So Correct. dapat lagan jud sila og chance to compete. So yes, sir, na-mention mo kaganihan no nga more than 15,000 ang ato ang applicants takers. Yes, ma'am. Oo. Niining 15,000 sir no kamarag grabe daghan jud kaadyo ni, grabe gid ang competition ni ini. Pila man ka percent or pila man ang inyong kuhaon ni ini sir? Yeah, the 15,000 takers applicants are coming from different or they applied to different VSU campuses. So it's already a combined total, no? Ang sa main campus only, we will only I think ang sa main campus ang aplikante ra jud nato sa main campus kinaara sa mga more than 10K. Ang sa main campus ra jud na siya ma'am. Remaining Daghan, no? Vita campuses daghan ra gyapon ng 10K. Out of 10K, for example, ang main campus only allotted based on the carrying capacity submitted by the VP Academic Affairs naara ma'am sa 2,800. 2,800 ra jud ang ato Sa main sa main campus. Ang sa other Vita campuses, kung i-add nimo sa main campus, naara ta sa mga more than 5,000 slots ra jud ato mahatag ma'am sa entire VSU system. So basically, out of the 15,000, 5,000, more than 5,000 ra jud mga slots nato nga mahatag. So, by the way, katong nangutanan ganiha nga when po ang results na mention na to ni sir ganiha nga May 3rd week to sir no? Yeah, we do our best nga 2nd to 3rd week of May. By the way, ma'am, karon ma'am sa ato nga releasing of result, it's a practice man gud no since before pa nga i-post nato ang names no naaman na sa website. Karon ma'am, we made we made an innovation nga instead of posting the names, part na ma'am sa ato nga newly revamped admissions portal is the viewing of score or viewing of result. So, i-click na nila ma'am sa ato admissions portal ang kanang view result, ihatag na sa ila ma'am ang ila nga result if they pass ba, and if they pass which program, first choice, second choice, third choice. So, dili na nato we will be eliminating na yung comparison nga moingon nga wala siya sa lista, yan na bitaw. So, that's another innovation sa admissions office. Okay, so oo. No, so dapat nangutana, how about HM sir? Unsa may pasabutan ning HM? Siguro sa second level na kanina ma'am, wala tay second level validation or second level nga admission for HM. So, if makapasar ka sa HM and your score fits or reaches the desired rating, pwede jud ka makasud sa HM. No more second layer nga validation. Okay, so klaro na. Kung na pa mo mga pangutana diha kabahin nini nga tong college admission test sa VSU, i-comment or ipadala sa numerong 0963-544-9391 or i-comment dayon sa tong Facebook Live o bayo-bayo nga tong viewers sir karon para matubag diretso no sa atong admissions officer. Dili na mo mag-email pa or unsa diha So oo, clarification unsa pa inyong mga gikalibgan, padala dayon. Okay, so mao to na naklaro na gyud nga 2,800 lamang ang
kaya nga dawaton diri sa atong VSU main campus. Pero napaman po'y Vita campuses. Pila pod sir sa other campuses? I cannot specifically mention the number. For example, sa Villaba, naara sila sa mga 300 to 400. Ang pinakadagan actually is Tolosa. I think they are more than 1,000. Ang sa Isabel, if I'm not mistaken, naara ta sa mga 600, I think, to 700. The same as well with Alang-Alang. Okay. So, going back sa atong VSU college admission test, sir, no? Unsay may mga areas alang sa mga wala pa naka-take no para maka-prepare pod. Nakahibaw ba sila, sir, or pwede ba sila masultian kung unsa nga mga areas or subjects ang covered niini? Yeah, actually, ma'am, last December 13, we conducted our online admissions forum, no? That was successful kaya mga nag-attend at last time, I think more than 1,000 siguro, ma'am. Dagan to kayo nag-attend sa online raman. That time we presented actually the coverage, no? If naka-attend sila, heads up kaayo sila kay mention nato ang coverage nato exam. So, we are still following katong sa previous pod nato nga coverage. We have 100 items man ni siya, no? We have English, we have mathematics, we have science, and we have abstract reasoning. Ang English, 30 items, mathematics, 30 items, science, 30 items, and ang ato nga abstract reasoning kay 10 items for a total of 100 items. Now, for the English, ang questions lang nato are composed of like reading comprehension, na amoy passage or paragraph nga basahon, then na ay mga comprehension questions. Then we also have vocabulary, context clue ra pud na siya, then we also have grammar. For the mathematics, na atay mga algebra and functions. There is also statistics and probability. For the science, I think upat ang sa science. We have chemistry, we have physical science, earth science, and life science. Then, ang ato coverage of the examination, we conducted a meeting last time, ma'am, no, with DepEd, and we discussed. It's a coordination meeting. We discussed nga ang coverage sa exam shall be based on the curriculum guide. So, there's no reason for our takers nga ingon sila nga wala man ni gi-teach sa amua. No. It's in your curriculum guide, and it's the playing factor lang, the interplaying factors lang is on the number 1 will be on the type of questions, pangalawa will be on the level of difficulty. So mo to ma'am, sa mga naka-take na makaingon jud na sila nga naano jud ni siya sa curriculum guide. So naano jud na sa ila how they will prepare, because we don't have test materials, ma'am, nga readily available for review. Okay, we don't venture on that yet. Kay we are still establishing pa the test development process. So mauna nga wala pa ta review materials as of now. Wala pa, no? Oo. But, nakabase man pod, no, sa curriculum sa atong mga, sa DepEd. So, for sure, maka-answer yun, no? Or makasabot ra gyud ang ato ang yes, ma'am. mga takers nini. So, mo to ako lang balikon gamay, reading comprehension, vocabulary, grammar, algebra, chems, physics, ug uban pa ano. For sure, natakol na discuss gyud ni, no, sa high school or sa senior high nga level. Okay, sir. So, we have another question from Ma'am Celine Magaliano. How about sa agriculture, sir? Again, if this question refers to the katong second layer nga validation, second level, we don't have second level validation sa agriculture. If you're pertaining to the number of slots, agriculture has the biggest number of slots in VSU, no? I think they are 400 slots, pero this will be divided pa into different majorship. So mauna siya nga daghan jud ning agriculture. Oh, so hopefully natubag ra ang imong question, ma'am, no. Sir, katubang imong na-mention ganiha nga admission scholars. Unsa may gibasihan nato adto, sir? Katuto sila mga dagkog score pag kuan or unsa man to siya, sir? Ako lang laro kay murag naglibo ko basin og na siya kalabutan sa ilang scores sa pagtake nila sa kining admission test. Yeah, actually, the admission scholarship is crafted pa, no? The guidelines are crafted last 2019, that's supported again by another BUR 2021. But
the implementation, okay, karon pa siya nato na implement no 2025. Ang basihan na jud ana ma'am based on the stipulated guidelines sa BUR mo tong ila ma'am nga dapat members sila ma'am sa ato nga equity target group, or we call them mga marginalized groups. So dapat mga PWD nga giving them emphasis on that. Then pangalawa ang ila grades. Then we conduct interview. Okay, we do a checking of the submitted financial documents para ma-verify jud nato. So I think daghan to ma'am. We started the application last August 2025. Yeah. And there are more than 200 applicants nga nag-apply. So medyo daghan jud mi ang gi-interview ato last time sa admissions office. So karon nagawas ng ato result mao na to. We have now 10 ni siya ma'am, 10 scholars in every campus. So appeal pud ni ang ato Vita campuses, and they also have their own nga mga scholars. So what will they receive? Number one is 2,500 nga stipend every month, no? Given na siya. Then 2,000 nga book allowance. Then ang pinaka nindot pud dira is they are allowed to stay sa ato nga dormitories for free. However, provided nga they don't have any existing scholarship. Wala sila any other scholarship. If they found out, kay for example, ma'am no, kay ang style man gud nato as students, apply ta diri, apply ta didto. So may tabo kung asa ta pwede ma-accept. So once we found out nga na kay actually ma'am, this is approved by the scholarship committee po sa university. So we are ensured nga wala jud nakalusot nga doble-doble ng ilang scholarship. So ang kaning mga admission scholars nato kay nandiyo din sila, they are rendering kanang public service po, kay mag-duty na sila every weekend for the facilitation of the VSU cut diri sa main campus. Okay, so klaro na. Napanagpahabol og pangutana sir. I think sa katuning same sa agriculture nga question, no? How about nursing po, sir? Yeah, nursing, they have nursing is one of the 5 faculty or colleges nga na second level validation. And every year, together sa katong mga big 4 or big 3 nato, nursing jud mo pinakadagan nga aplikante. Imagine 90 ra ang slot sa nursing, but the applicants kay 3,000 to 4,000. So grabe jud ang competition sa nursing. Correct. And because of that, naana sila second level nga validation. So we will be forwarding your names kung nakapasar mo sa VSU CAT. I-forward na mo ang names niyo dito sa College of Nursing or Faculty of Nursing. Sila na bahala mo identify kung kinsa based on their BUR approved, no? BUR jud ni siya, Board of Regent approved nga mga second level or program specific admission policies. Okay, so thank you so much, sir, sa pagtubag sa maong pangutana, no, para maklaruhan po ang ato mga suking tigpaminaw. Sir, ganihan, nahisgutan ni mo nga ang ato mga takers, they have first choice, and then second choice nga program or kurso, and then kutob ba third choice or no? What if, sir, ang ako you'd prefer nga kurso, for example, nursing, pero wala ko kasud, wala ko na apila tong top 90, no? So, pero nakasud gyapon ko sa VSU another nga kurso. Pwede ba ko sir nga mo shift or sabi ako, mo shift to nursing after second sem for example, kay mao gina akong gusto nga kurso. Actually that's how they do things before. That's how they do things. More ticket na lang nila ang other programs. Pero actually the giving of first the selection of first, second, third choices kay actually it's under advantage, no? Kay kung dili sila makapasar sa first choice, they will be ranked na po sa second choice. And if dili gyapon sa second choice, dito sila sa third choice. So it's under advantage kay mahitabo magud always ana mamikay sa previous nato kay kung first choice ratanan pagdating na during the releasing of result, during the pre-enrollment, mo insist man sila nga sir wala ko kapasar sa first choice, pwede sa second choice, or mag-request sila bitaw sa exchange, i-change nilang ilang programs. Now on the question nga kung pwede sila maka-shift, pwede. It depends now again on the department. Kung number 1, pero naamay mga departments actually ma'am nga mag-prepare daan sila, mag-spare daan sila 10 slots for those shifties and transferees. Naabot na sila ma'am. Okay? Depende na po kung we go back to the admission policy of our department, no, of our programs. Kay example, ma-require sila nga kung transferee ka, dapat ingani imo GPA. Kung shifty ka, dapat ang gigikanan ni mga program is ma-audio din siya dapat. So, that now is on the
under na siya sa scope and coverage ni registrar. So, si registrar na siya mutubag ninyo at the same time with coordination sa ato nga mga different program owners. Oo. So, naghapoy proseso nga gian, dili Yes, gihapon ma'am. basta-basta no. Especially nga ang nursing is nagbi sila gi-maintain sir no nga standard. Oo. So, we have another question here. Ganihan natubag na ni natubag na ni Sir actually Miss Zen Combate na abay second level nga validation ang HM. So, as per sir, wala to sir no Wala, ang wala, HM. ah. Natubag na siya ganiha ma'am. Okay, so yes, thank you so much sa mga nag-minaw no sa mga aspiring Viscans, so future Viscans. Oo. Kung ano na pa mo yung mga pangutan, ado na patay na mga 11 minutes nga nahimilin. Oo, pwede pa ninyo ipadala, pwede pa ninyo ipaapas no para gyud maklaro sa inyong part. We have another question from Dagami Alvarez Jennifer. Good morning po. How about po sir sa BSIT? May interview po ba? Thank you po. I think BSIT is offered not by the main campus but other Vita campuses. And so far, based on the submitted BUR resolutions coming from the Office of the University Secretary, I think only the VSU Tolosa, the College of Faculty of Fisheries ang naay tawag ani second level validation. So murag wala. I could say nga murag wala sa BSIT program. And if you're referring naman sa main campus, BS in Computer Science, wala po sila og second level validation. Okay, so hopefully ma'am natubag ra ang imong question. Okay, so nag-question na po si Miss Zin na ba interview ang HM sir. So Wala. giklaro na ma'am, wala siya second level nga validation or interview or unsa pa na diha no. Going back, what are the common nga mga mistakes sir sa ato mga applicants or takers during sa pag-take nila or during sa process pa lang, application process? Unsa gyud ang mga common mistakes no? Actually, we can't do a thing naman po sa application kay human naman ato Oo, mga application. Pero for the future reference na lang, common jud ma'am no kay ang mismatch ang ilang information provided sa GPA certification sa ila po nga mga sa ila ID, for example, na po uban niya muingon sila nga 4P sila pero ang ID gipang submit dili man ila ma'am iya sa ila mga other relatives. Second, third kanang mga ang ila GPA certification is not signed by the authority like their principal or their for example the registrar or faculty or advisor. And so far mao na siya ma'am ang pinaka prevalent no nga common let's say mistakes kay ma-correct naman na common mistakes nila during the application process. On the test taking process naman, so far kay ako ma'am mag-proctor kay usually kuwangan mi og tao. Mag-proctor ko ma'am, usually okay raman sila. So far so good raman ang ato nga test taking process. Basta wala ra jud mga untoward incidences nga beyond our control nga mahitabo like katong example nagkandak mi sa Tolosa, grabe kaayo ang torrential rains jud to. So mabasa jud mi sa gym, so mag-move mi na pud sa another na pud nga area so medyo makaalangan siya sa ato nga examination. Sa mga testing centers na to outside ma'am, we are very thankful to Department of Education, particularly to our regional directors and DepEd Region 7 and DepEd Region 8 kay naadjud tay memorandum of agreement with them ma'am, providing us with testing centers para makakonduct jud ta examination sa ila. Ang amo future plans ma'am no for the college admission for the admissions office ma'am, we really desire nga daghan joy ma-reach namo ma'am nga mga aplikante really. Karon ma'am, because of some constraints on our budget kay wala mi naka-conduct o wala mi naka-open ng testing center sa Butuan, Mindanao. Supposedly that was I think November pa when we communicated na with DepEd Caraga. However, natoy bagyo, I think it's bagyong Tino. Nya so naalanganin namin closing na pud mi sa end sa fiscal year, so among budget medyo alanganin na pud siya ma'am. Pero this year, ma'am, we really want nga daghan mi ma-reach out. That's why hopefully this year maka-open na may testing center dito sa ato nga VSU main, the VSU office ma'am, in Pasay, in Luzon, as well as sa mga other neighboring nato nga mga cities and municipalities dito sa Luzon. At the same time in Mindanao, we are planning to open sa somewhere in Davao
to cater makaidagan tama mga taga South Cotabato oo, actually. correct. At the same time sa kaning mga Zamboanga nato nga mga areas. And we will be opening testing centers pud ma'am sa ato mga island municipalities. So Camotes, nag-start na ta actually sa Dawahon Island, and nindot kayong ila feedback kay first time daw nga nianha jud ang admissions office for them to conduct the examination. So we want to reach more kana bitaw mga laylayan sa laylayan kay public service maning ato sa VSU as mandated by the Strides framework of our university president who is now celebrating her second anniversary. Happy second anniversary, Yes, happy Dr. second Yepes. anniversary. Yeah, we really want to do public service. Mauna nga hanggat kaya ng financial resources, we will do our best nga. We will reach out to our island and mga marginalized communities. Yes, so oo. Thank you so much sir sa inyong team no, sa inyong mga initiatives nga para gyud mapaabot ang atong serbisyo no ngadto sa mga lugar nga dili gyud dali-dali nga ma-access. Okay, so ako lang klarohon sir no, asa gani sir makakuha ang students and parents sa official updates or results ni ining VSU admission test? Yeah, actually our main jud nga information spreader ba na ma'am? At ang source of information jud no, if you are outside VSU, na jud tay VSU main Facebook page. So dako jud na siya kayo reach kay then you also have the Facebook page of admissions office. Usually whatever we are posting sa VSU sa Facebook page ni admission i-share ra pud na sa ato nga VSU pud nga Facebook page. Or kung ganahan jud mo nga naapod tay website. So pag adto niyo sa website, just click admissions tab, naa dito aton mga updates. Now, kung on the view result, naa tay admissions portal. Sa admissions portal, pag click nimo diya, may options man na tulo. Apply now, track application. By the way, ma'am, they can also track their application karon. Sa una kay wala sila kay ba unsay na status karon, they can now track their application. And by the way, ma'am, before I proceed, reminder lang sa ato mga aplikante who are also test takers, please make sure na jud nga kanang first, second, third choices ninyo mauna jud na siya ang inyo nga ipilion. The admissions office will no longer cater change and degree program. Kay gihatagan na mo og 3 choices, palihog, make sure lang please nga mauna jud na sa inyo nga pilion. We will provide the update sa tracking application. Then sa last ma'am, sa tulo to ma'am, naatay view result. So they can only view the result on the day that the admissions office will announce na the releasing of our VSU CAT 2026 result. That will be on the 3rd week of May. And if you think makapasar jud mo, kay grabe jud inyo prayer, preparation, and lakas mo kay bro, kay Lord, prepare na daan ang inyo nga mga enrollment requirements. Kay after the admission, proceed na ta sa enrollment. Okay, prepare na to daan. You visit again our VSU Facebook page na dito tanan ang mga requirements nga kinahanglan during the enrollment. Kay ngano ma'am, importante jud nga once you receive na the result that you pass, automatically dapat mag-pre-enroll jud mo. Pag dili mo maka-pre-enroll during the result or after the releasing of result, your slot will be terminated. It will be given to the next in rank. So dapat pagkapasar nimo, pre-enroll jud. Pila ka days na sir mo insert We are giving 7 days, ma'am. 7 days. 7 days after the releasing of result. Kay ang uban man gud ma'am kanang dili sila maka-pre-enroll. So basically ma-terminate jud ma-terminate jud ang atong slot ana. Then mao na ihatag nato siya ma'am sa next in line. Kay remember, naapay nagahuwat sa prioritization level 3 katong mga non-passers who are also members of the affirmative action. If dili ninyo makuha ang slot, ihatag nato na sa next nga mga prioritization levels. Okay? Okay, so hopefully next time siguro sir no, or next na tong episode pwede na to ma-invite si of course ang atong admissions officer together with our registrar si Sir Raymond o para hisgutan na po nato ang kabahin sa enrollment na po sir no. Yes ma'am, thank you ma'am. Oo. Puhon sanain na po nato nga episode sa serbisyo estudyante after siguro ma-release na ang results, no? Sir, natay pahabol nga question. May aptitude test po ba ang nursing? Based on what I've read sa ilang policy, I think they don't have aptitude test. What they require, I think, are
is I think their interview, and I think they look into the GPA. So but if you want to be sure, pwede ra jud din sila maka-email ma'am sa admission, pwede ra po sila maka-email sa mga program owners para masabtan jud ang ma-answer jud ang ila tanan nga mga questions. Okay, so thank you so much, sir. Wala na tayo igong oras, no? Hapit na gid ang alas 11. Kung galing ano na mo yung mga pangutana, i-message na lang active man ang atong Visayas State University Admissions Office silang Facebook page or sa admission@vsu.edu.ph. Send lang mong message sa inyong mga pangutana, unsa pa na diha ang inyong need mo clarification. So email or message lamang mo atong naasoy nga mga nga Facebook page o email ad para matubag sa atong admissions office or sa program owner gid sir, no, diretso. Yeah. Ma'am, can I add for Yes, our yes, sir, sure. lang, reminder lang again sa ato mga test takers diha sa Bohol, particularly sa mga assigned sa Tagbilaran City National High School, sa Batuan National High School, San Jose National High School, Ubay National High School, Sierra Buliones Technical Vocational High School, then also the Central Visayan Institute CVIF in Hagna. We will be there this coming weekend, Saturday and Sunday. Please refer to your test permit. Starting today, our office will be sending you your specific requirements and specific reminders for your examination this coming weekend, Saturday and Sunday. Sa kadtong mga taga Cebu or dool mo sa Bohol nga wala mo naka-take exam somewhere sa during the schedule, pwede ra mo makaadto sa Tagbilaran guro or close mo sa Tagbilaran or somewhere sa Bohol tomorrow as weekend, Saturday and Sunday para maka-take mo sa exam para dili masayang inyong application. And para smooth lang ato nga pag-take sa exam, please don't forget to bring your school ID. Kay sa school ID ra mi ma-base sa inyong identity. Bring also a screenshot of your test permit, or you can print your test permit if you want to. Basta naara jud ang ID. Kung wala school ID, any valid ID that can verify your identity, especially your name and your face. Okay? Para wala tayo problema during the taking of the examination. Pray hard, study well, and God bless and good luck, future proud Viscans. Yes, thank you so much. Thank you so much, Dr. Joseph E. Padilla. Atong mensahe no nga makapa-inspire and of course sa mga mahinungdanong impormasyon nga imong gibutyag kalabot sa VSU College Admission Test, updates, mga clarifications nga imong gipadangat sa atong mga future proud Viscans. Okay, so atong oras alas 11:01 na. Daghan kayong salamat sa makausap pa sir, no? Natagaan gigayon before sila mo biyahe to Bohol. Okay. So, sa ngalan sa mong station manager, din na lang matapos na ang atong serbisyo estudyante nga programa. Sunod pohon, atong makauban gyapon sila sir no for the enrollment na puda nga topic. Pohon, mag-post rami sa Facebook, ang DYDC-FM. Okay, so sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang ni atong tulumanon, Serbisyo Estudyante, hatod kaninyo sa DYDC-FM o sa OVP SAS mga higala. This is DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio.